अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे और कोरोना वायरस से भी ख़ुद को महफूज रख रहे होंगे। पराचाज एडवाइस की डेली मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस के साथ आज एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी कर लें प्रेस। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको पराचाज एडवाइस की वीडियोस, उनके टॉपिक्स, उनका टॉपिक्स का कंटेंट, वॉइस, पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब कैसे लगते हैं, ताकि आने वाले दिनों में वीडियो क्वालिटी, कंटेंट, टॉपिक सबको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो आए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की जानिब, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। कहते हैं एक जंगल के अंदर एक किसान रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ था। चलते चलते वो एक दरख्त के पास पहुंचा और उस दरख्त के नीचे उसने देखा कि बाँस के ईगल के कुछ अंडे घोंसले से गिरे हुए हैं और उसमें से एक दो अंडे तो टूट चुके थे, लेकिन एक अंडा महफूज भी था और कुछ नीम गर्म हालत में भी था, जिसको देखकर हाथ लगाकर चरवाहे को ये अंदाज़ा हुआ कि शायद ये अभी अभी घोंसले से गिरा है। तो उसने काफ़ी ऊपर नीचे देखा कि शायद इन अंडों की जो मादी है, जो फीमेल है, जो इन अंडों को हैच करने के लिए बैठी थी, वो कहीं करीब अवेलेबल हो, लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आया। तो वो उस अंडे को फ़ौरन उठाकर अपने घर ले आता है। इससे पहले कि वो अंडा ठंडा होता, उसने उस अंडे को अपने घर के अंदर मौजूद एक ऐसी मुर्गी जो पहले से अंडों को हैच करने के लिए बैठी हुई थी, उसके नीचे रख देता है। और मुर्गी भी बाकी अंडों की तरह बाज के यानी ईगल के इस अंडे को भी वैसे ही ट्रीट करती है जैसे वो अपने बाकी अंडों को ट्रीट करती है। अपने दिन पूरे करने के बाद जैसे मुर्गी के अंडे उस मुर्गी के चूजे में निकले अंडों में से, वैसे ही बाज के अंडे में से भी ईगल का बच्चा निकल आया। मुर्गी उसको भी अपने चूजों की तरह ही ट्रीट करती रही, जैसे वो दाना खाते थे वैसे ये भी दाना खाता था। और ये चूजे और ये ईगल का बच्चा, बाज का बच्चा, ये एक साथ ऐसे ही बड़े होते रहे। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीनों और सालों गुजरते हुए ये सब के सब चिक्स एडल्ट परिंदों में तब्दील हो चुके थे। सारा दिन ये ईगल का बच्चा, ये जो चिक था जो बड़ा हो चुका था, ये सारा दिन किसान के फसलों के और खेतों के अहाते में बाकी चूज़ों के साथ मूव करता था, दाना खाता था और रात को उन्हीं के डरवे में आकर उनके साथ सो जाता था। इसने उड़ना कभी देखा ही नहीं था, इसने उड़ना कभी सीखा ही नहीं था। काफ़ी साल गुजरने के बाद एक दिन ये जो ईगल का बच्चा है, ये जो परिंदा है, ये किसान के चरागाह के अंदर मौजूद था और इसने एक दिन सोचा कि मैं इतने सालों से ज़मीन पर फिर रहा हूँ, तो चलो मैं आज आसमान की जानिब अपने से ऊपर देखूं कि ऊपर क्या हो रहा है। क्योंकि मुर्गी के बच्चे होते हैं वो नॉर्मली ज़मीन पर ही रहते हैं, वो ज़मीन पर ही मूव करते हैं, वहीं से खाते पीते हैं, वहीं पे चल फिर रहे होते हैं। तो उन्होंने कभी आसमान की जानिब इतने गौर से देखा नहीं होता और उनके साथ रहकर ये भी वैसा ही हो गया था। इसने जिस दिन ये फैसला किया कि आज मैं ऊपर की जानिब देखूंगा, इसने उस दिन आसमान की तरफ देखा तो इत्तेफाक से इसको आसमान पर एक बहुत बड़ा परिंदा, जो एक्चुअली एक ईगल ही था, एक बाज ही था, उड़ता हुआ दिखाई दिया। इस जो बाज का बच्चा था, जो ईगल का बच्चा था, जो किसान ने मुर्गियों के साथ पाल के बड़ा किया था, इसने बहुत आह भरे अंदाज में उस परिंदे को देखा और इसने एक आह भरी कि काश मैं भी इसकी तरह बाज बनकर पैदा होता, तो मैं भी आज इन हवाओं में, इन फिजाओं में उड़ रहा होता। और वो ये सोच कर दोबारा से उन्हीं मुर्गी के बच्चों और मुर्गियों के साथ घुल मिल जाता है। इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैसेज क्या कम्युनिकेट करना मकसद था? हम लोगों की हालत भी इस ईगल के बच्चे जैसी हो गई है, जो मुर्गियों में रहते रहते अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ, अपने उड़ने की ताकत और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद जो हैबत है उसको भी भूल चुका था। आज हम इंसान भी शायद अपनी एक्चुअल
جو وقت ہے، جو حیثیت ہے، اپنی جو ایبلٹیز ہیں، جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کو شاید بھول چکے ہیں۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم بھی اس باز کی طرح فضاؤں میں اڑ سکتے ہیں، لیکن اپنی کمزوری، اپنی سستی، اپنی کاہلی اور اپنے فریاد کرنے کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم نے ہمیشہ مرغیوں کی طرح، چوزوں کی طرح اپنی زندگی زمینوں کے اوپر ہی گزار ڈالی ہے، اور کبھی آسمان کی جانب دیکھنے کی کوشش تک نہیں کی۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، ہم جس لائف سٹائل میں رہ رہے ہیں، کیا یہ اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہمیں جو ملا، یقیناً شکر ادا کرنا ایک بہت زبردست نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہتری کے لیے کوشش کرتے رہنا بھی انسان کی پرسنالٹی کا حصہ ہونا چاہیے، اور آگے بڑھتے رہنا اور بہتر سے بہتر کی امید اور بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے رہنا کہیں پہ بھی ناجائز ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن آج ہم لوگ اسی مرغی اور باز کے بچے جیسے ہو گئے ہیں، جو بس زمین سے دانہ چکتے چکتے اپنی زندگی گزار کر، اپنا بچپن گزار کر مرغیاں یا مرغے بن جاتے ہیں، اور پھر یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اپنے آپ کے اندر موجود باز والی، ایگل والی خوبیوں کو، ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز کو اپنے اندر سے نکالیں، ہائی لائٹ کریں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کیا بہتر انداز میں اور کیا زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں اور آپ یہ ایفرٹ کریں، آپ اپنے اندر سے اس چیز کو ابھار کر دیکھیں کہ آپ کی لائف زیادہ بہتر ڈائریکشن میں کیسے جا سکتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو آپ آج تک نہیں کر رہے تھے، لیکن ایکچولی آپ وہ چیز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ وہ کام یا وہ چیز کر لیں تو آپ کی لائف آج کہاں پر ہے، اور اس کام یا اس ایکٹیویٹی کو کر کر آپ کی زندگی، آپ کی لائف، آپ کا کیریئر، آپ کے ایکیڈیمکس، آپ کی پرسنل، آپ کی فیملی لائف کہاں پر ہو سکتی ہے۔ تو اس ایگل کی طرح ایٹ لیسٹ آج ہی یہ فیصلہ کریں کہ آپ ایک مرتبہ آسمان کی جانب ضرور دیکھیں گے، اس اڑتے ہوئے پرندے سے انسپائر اور امپریس ضرور ہوں گے، جو ایکچولی آپ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر کی ان خوبیوں اور ان ایبلٹیز کو ایک مرتبہ ضرور ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنے اندر جھانکیں گے، اور اپنے اندر نہ صرف جھانکیں گے بلکہ ان ایبلٹیز، ان خصوصیات، ان قابلیتوں کو اپنے اندر سے نکال باہر کر کے ان کا زبردست پازیٹیو طریقے سے استعمال بھی کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو بہت زیادہ پرولونگ نہ کرتے ہوئے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک، ایک نئی موٹیویشنل انسپریشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ جیسے ویڈیو کے شروع میں کہا، ایک مرتبہ ویڈیو کے آخر میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پراچز ایڈوائز کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجیے گا، اور اگر پسند نہیں آتی تو ڈس لائک ضرور کر کے کامنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کے اندر کمی کیا لگتی ہے اور اس میں بہتری کی گنجائش کہاں پر ہے۔ تو بہت جلد ملاقات کریں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔